भगवद्गीता 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग श्लोक नং 38। अर्जुन उवाच त्वामादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमाश विशाश परं निधानं वेत्यासि वेद्यं च परं च धाम ततं বিশ্বমানন্তরূপ। অনুবাদ: তুমি আদিদেব, পুরাণ পুরুষ এবং এই বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি সবকিছুর জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞেয় এবং তুমি গুণাতীত, পরম ধাম স্বরূপ। হে অনন্ত রূপ, সমগ্র জগৎ তোমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। হরে কৃষ্ণ।